हाय गाइस। ओडिया मूवी जदीर टीजर रिव्यू कला बेले मुझे ये मूवीर म्यूजिक मत लगुच बहुत भल हम एंड टू एड ऑन दैट थिंग मेकर्स गोटे वीडियो रिलीज कर नेम्ड द साउंड बिहाइंड द स्टोरी जदि एंड मे बी ए डिस्कसन करेंगे कौन केमती साउंड अच्छी एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी इट। सो भाविली कि जब एत एक्साइटेड अच्छी तो रिएक्शन कैप्चर करे एंड आई विश कि आपको रिएक्शन भल लगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। 3, 2, 1 स्टार्ट। आई होप मेकर्स कॉपीराइट न मार दियन। अरे यार केते प्लीजेंट म्यूजिक आरो। तू जदि गोटे बहुत स्पेशल गीत सौम्य आम समस्त शतपथी। गीत किसी गीत कला बेलू लगे जे मु से गीतटा करनी कि आमे मैंने करनु गीतटा हो जाइए सो संभव ये गीतटा हो जाइए एंड एबे भी मुझे शुणुची से गीतटा मुझे ही मो छाती भरी उठुची कोह से कोह पलि आसुची ए गीतर गोटे सुकून अच्छी गोटे पॉजिटिविटी अच्छी गोटे इमोशन अच्छी। सो यही गीत से चारिटा गीत लाइन रे ही आप पूरा फिल्म टाक देखिपारे से इमोशनटा पूरा थ्रू आउट क्यारी करुच्ची गीतटी तो मोड़े चल आई तो वाज मुहर सेइंग इट। चलुची बाट तू डरी गले रहे आखि तो ये जो लाइन्स गुटा कौन ना किसी गोटे भल हम मो लाइफ रे बोली मो जीवनटा बिताऊँगी गोटे मोहरे कि किसी तो गोटे भल हो जदि मु रही तो डर लगे तो सी सब इमोशन गुटा कौटी ना बहुत डीप इमोशन अच्छी आउ सी गुड़ा आम चेष्टा करछु कि केते म्यूजिकली आम रिच कराई पारिबो जोटा कि रेस्पॉन्स देखला पर लागुच लोकंगर कि नाई को संभव आम माने सक्सेस हेइछु एंड लोक माने आमर इमोशन आम जहाँ फील डेफिनेटली करछु फिल्मटा करिकी ए फिल्मटा को देखिकी कोठी ना कोठी तार किछिटा जिनस लोकंको आम 4 लाइन थ्रू रे आम डिस्क्राइब करि परछु। सो सेतिकी मु कहबि जे आमे माने कोठी ना कोठी एई गीत रे आमे माने सक्सेसफुल मोस्टली सब फिल्म रे कौन थाए ना गोटे जनर नहीं कि फिल्मटा थाए कि बैकग्राउंड रोमांटिक स्कोर फिल्म तो तार अभिषेक गोटे पाणिग्राही। माने एतिकी अच्छी कि एतिकी भितर ही तार थीम थाए म्यूजिक थाए कि थर एक्शन फिल्म अच्छी तार थाए कि एतिकी भितर ही म्यूजिक रहबो कि एया ही सीक्वेंस थाए मोस्टली बट फिल्म रे चैलेंज एया होची कि एटी सब टाइप रो इमोशन को टच कराई छी माने एमती कहि होबनी कि एटा पर्टिकुलर ए जनर अच्छी कि ए जनर अच्छी कि के कहि परिबनी आर्टिस्टिक वे बेसी अप्रोच कर कमर्शियल वे अप्रोच कर सब वे अच्छी माने ता भितर आपन को आपन जो भी इमोशन चाहूँगी एक्सपीरियंस करने थिएटर रे सब एक्सपीरियंस मिलिबो हस कांद दुख आउ जो भी कॉमेडी सब कॉमेडी वर्क अच्छे सब अच्छे आपन फिल्म में सब प्रकार इमोशन देखि परिबे। सिनेमार कंटेंट को पर्टिकुलरली लेकिन से आम सबको टार्गेट गीत करके गुड़ा करने बैकग्राउंड चेष्टा म्यूजिक करूँ कारण कराଯାଇଛି। जो म्यूजिक वीडियो हुए सब म्यूजिक वीडियो म्यूजिक को लेकिन वीडियो कराए म्यूजिकटा से लीड बट जो फिल्म हुए ना से मुझे कह खाली मो गीत गुड़ा ही मु गोटे गीत अलग गीत करदेवी फिल्म पकईदेवी सेमती हुए तो फिल्म गीत गुड़ा ऑलवेज मेड फॉर दैट पर्टिकुलर फिल्म तो सही पर्टिकुलर फिल्म ही गीतटा आज 50 वर्ष पर भी लोग जो गीत गुड़ा आम फिल्म शुणे लोक कहे ये फिल्म गीत यही कंटेंट को बेस्ड करी आम करछु तो ये फिल्म से माने आम से चेष्टा करछु इच एंड एवरी स्क्रीन प्ले को म्यूजिकली ट्रांसलेट करने इच एंड एवरी सीन्स गुड़ाकर लिरिक्स भी लिखाई स्क्रीन राइटिंग जमी कहुए सेमती कराई सो गीत गुड़ा ऑलमोस्ट आम प्राय गीत वाओ गुड़ाक फिल्म देखिकी ही स्कोरिंग कला भाया करछु गोटे सीन को कंप्लीट होगा 100% होगा विजुअल्स और ऑडियो दीटा ही सेतकी इंपोर्टेंट जदि विजुअल्स रे 20% थी तो हमको एनहांस करने म्यूजिक रे 80% काम करिया पड़े आउ जदि माने एक्टिंग रे जदि सेटा 80% अच्छी तो म्यूजिक को टिके टोन डाउन करके से एक्टिंग टा को बेसी भल वे प्रेजेंट करने चांस मिले ये पर्टिकुलर फिल्म रे समस्त एते भल भाव एक्टिंग करचंदी बहुत गोटे सीन रे एक्टिंग एते सुंदर होइची माने 100% देइचंदी माने हमें बहुत ही माने जोड़ा मेजर सीक्वेंस जोड़ा आपन देखले भी जानि परिबे कि बहुत ही मेजर सीक्वेंस जोडी अछि
ସେଠି ବିନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବି ସେ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ 50-50 ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍ସରେ ଯେତିକି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବେ ତା ସହିତ ଅଡ଼ିଓ ବି ସେତିକି ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ୍ ତା ସହିତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାରେସନ୍ ଶୁଣିଥିଲି ଫିଲ୍ମର ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ତଳେ, ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ, ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଦିବ୍ୟାଂଶ 1 ଥିଲେ, year ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଅଭିଷେକ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ବନି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ସେ ବିଜିଏମ୍ ବଜେଇ ବଜେଇ ଆମକୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବିଜିଏମ୍ ବଜେଇ ବଜେଇ ଆମକୁ ନ୍ୟାରେଟ୍ କରିଥିଲେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସର୍ଟ, କେମିତି I କ'ଣ am ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, loving the ଏଇଟା way ଡଗ୍ they ଥର୍ଡ଼ are ହେବ, describing ଏଠି କ୍ୟାମେରା all of ଚାର୍ଜ it, ହେଉଛି, ସବୁ ଏଠୁ କିଛି ଆଉଟ୍ ଯେତେ ହେଉଛି, ବଢିଆ ସେ ଏଇଟା ଅଫ୍ describe କ୍ୟାମେରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛି, ତ ସବୁ ସେଇଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସବୁଠୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ସୁନ୍ଦର ପାର୍ଟ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଲୁ ଆମକୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲୁ ବୋଧେ ତାଠୁ ବେଶୀ ମିଳିଲା ଆମକୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ନ୍ୟାରେସନ୍ରେ ବସୁଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହୁଏନି ଯେତେବେଳେ ସୁଟ୍ ହେଇକି ଆସେ, ବଟ୍ ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ସୁଟ୍ ହେଇକି ଆସିଛି। ସୋ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍, କାହିଁକିନା ଯଦି ସୁଟିଂଟା ହିଁ ଏତେ ଟାଇଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ସ୍କୋରିଂ ହେବ, ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ହେବ, ସେଇଟା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏନହାନ୍ସ ହେବ ହିଁ ହେବ। ସୋ ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ବ୍ଲେସ୍ଡ କି ଆମକୁ ଯାହା କୁହାହେଇଥିଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଠି ମାନେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି, ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ସେ ସେମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଷ୍ଟୋରି ସେଇଠି ସ୍ପଏଲ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି। ଅଛି, ସେଇଠି ହିଁ ବାପାର ରାଗ ଅଛି, ସେଇଠି ହିଁ ବାପା ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଡ୍ରାମା ଅଛି, ଇମୋସନ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସେଇଟା, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, କାରଣ ସେଇଠି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଏଇ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି କି ତାକୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ବିଜିଏମ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାଟା ସେଇଟା ସେତିକି ହିଁ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ତା ସହିତ ସେତିକି ହିଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେତିକି ହିଁ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସିନ୍ଟା ଦେଖିକି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି डेफिनेटली मल्टीपल କମର୍ସିଆଲ इमोशन को चेंज करवा କମର୍ସିଆଲ अकॉर्डिंग ଗୋଟେ टू ଏମିତି विजन ୱାର୍ଡ बहुत ଯୋଉଟାକି ही ବହୁତ ହି ମୋତେ ଲାଗୁଛି डिफिकल्ट ଲୋକମାନେ ही जाए। ଓଭର ହାଇପ୍ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା କମର୍ସିଆଲ କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋକ ସେଥିରେ ପଇସା କମାନ୍ତି। ସୋ ପଇସା ଯେତେବେଳେ କମେଇ ଦେଲେ ଲୋକ କହିବା ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ, ତ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଆମର ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ କହିପାରିବିନି କି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ କି ଆର୍ଟ ଜନର ଫିଲ୍ମ କହିପାରିବିନି କି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କହିପାରିବିନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ କି ଆମେମାନେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ଆମେମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ପୁଟ୍ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଇମୋସନଟା ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ ନା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ନା ଡାର୍କ ଜନର ନା କ'ଣ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଫିଲ୍ डेफिनेटली କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ଡେ ୟାକୁ ଟୁ ଡେ ଆର୍ଟିस्टिक ଲାଇଫରେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ରଖି ଷ୍ଟୋରି ସାରିଛି, ଦେଖିଲା କାହିଁକି ପରେ ନା ଲୋକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରିଲେଟ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ ମ୍ୟୁଜିକ ମୁଁ କି ବହୁତ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପରେ ରିଅଲ୍ ଶୁଣିଛି ଲାଇଫରେ ଡେ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଡେ ଲାଇଫରେ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। ସୋ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ रियली ଡିସିଜନ୍ ନେଇ बहुत ଭାବନ୍ତି ଯେ ही ଏଇଟା ब्यूटीफुल। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ ନା ଏଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜନର। ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ରୁ, ଆଉ ଏତେ ଇମୋସନ୍ ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଅଲଗା ହିଁ ମାନେ ଇମୋସନ୍ରେ ସରୁଛି ଫିଲ୍ମଟା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ନୋଟ୍ରେ ସରୁଛି। ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍ ଟଚ୍ କରିକି ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିଲ୍ମରେ ସେଇଟା ହୁଏନି। ଏ ଷ୍ଟୋରିର ସେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ସେଇଟା ସେତିକି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇମୋସନ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ରୁ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ହେବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ନୋଟ୍ରେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଯେ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୟାର ଷ୍ଟୋରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଲାଗିବନି ଯେ ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଏ କଲେ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିପାରିବ କି ଏମିତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କରିପାରିବ କି ଏତେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବ କି ଏତେ ଅଲଗା ଇମୋସନ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗିବନି ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି। ତ ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ଟୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାନେ ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗିଲା କି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଅଲଗା ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଥାଏ କି ରେଞ୍ଜ ଫିଲ୍ମରେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଦେଖେଇ ହେବ ଇମୋସନ୍ସ, ଏଥିରେ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ସେଡ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ସେଡ୍ସ ଆଜ୍ ଇନ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଫନ୍, ବହୁତ ହି ମାନେ ଯେମିତି କଲେଜ ପିଲା କି ଟିନେଜର ମାନେ ଯେମିତି ମସ୍ତି କରନ୍ତି, ମଜାକ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭାଲକୁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଡାର୍କ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ କାନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମା ଝିଅର ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ବାପ ପୁଅର ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ। ତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା କି ମୁଁ ଏପଟେ ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଚିଲ୍ ବାଲା ଗୀତ ବି କରିବାର ଥିଲା, ବହୁତ ହି ସେ ମାନେ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିନେଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ କରିବାର ଥିଲା, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବାର ଥିଲା, ଫିଲ୍ମର ସିରିୟସନେସ୍ଟା ପାଇଁ ବି ଅଲଗା ଗୀତ କରିବାର ଥିଲା। ତ
मत लगे ये आल्बमटा ना मोर भी मो भी गोटे एग्जाम ये आप सबू प्रकार जनर गीत पाइबे से डांस नंबर्स अच्छी सैड सॉन्ग अच्छी एवरी फिलोसॉफिकल गीत एल्बम अच्छी इज ए रोमांटिक एग्जाम गीत फॉर म्यूजिक अच्छी डायरेक्टर। माँ पुओ गीत अच्छी सबू गीत एथर अच्छी लोरी अच्छी तो माने मते लागुन आउ को जनर अच्छी गोटे फिल्म मेकिंग रो म्यूजिकल जनर अच्छी जोटा कि हम टच करिन चेष्टा करछु डेफिनेटली आहरी बहुत सारा जनर अच्छी जोटा हम करिन बट एई फिल्मटा आम पई बहुत बड़ा एग्जाम थिला बाकी या रिजल्ट आपण मन देबे केमती लागुची कोन लागुची सबू गीत गोटा सुनंतु आ गीत गोटा फिल्म पाई बना ହେଇଛି गीतटा सोलो सुनले आपण जति न बुझी परिबे गीत गोटा फिल्म सहित बुझी देखिला परे कोठी ना कोठी आपनकर सेही बुझी परिबे कि एठी काहे किया हला एठी काहे किया लेखा हला एठी स्वरटा काहे केमती कराइछि बहुत गुड़े फिल्म आप शुणे तार म्यूजिक गोटे शुणीदे से म्यूजिक आप फिल्म मन पड़ कि से फिल्म सीन्स मन पड़ से फिल्म इंपैक्ट मन पड़ तो ये फिल्म आम जो स्टार्ट करूँ से माइंड आइडिया था कि आम चेष्टा करूँ कि जहाँ भी म्यूजिक करा जब भी जड़े थे शुणी पर के 10 वर्ष पर भी शुणु ताकू से फिल्मटा मन पड़ से फिल्म सीन गुड़ा मन पड़ तो जमी बो बुटु भूतर तार थीम गुड़ा शुणिले आप जानते कि बो बुटु भूतर से थीम गुड़ा कि मलयालम फिल्म भी सेमती बहुत भल भल फिल्म अच्छी जो तार म्यूजिक को आप शुणीदे जदि आपको मन पड़ से फिल्मटा केमती तार कलरटा मन पड़ आपको तार इंपैक्ट मन पड़ यार टीजर पे आम बनईचु गोटे थीम तू जदि ना सेटा आम ट्राए करछु होपफुल जमी शुभ एट द सेम टाइम से गोटे माँ झीर संपर्कटा भी केमती से म्यूजिक आम शुणी पारू से यूज कर प्रियंवदा और माँ जो गीतर इमोशनटा तापाई आम चाहूँ कि से म्यूजिकटा लोक मैंने मन रखिकी जातु आदि लोक मन रखिले से गीत शुणिकी जदि आम फिल्म को मन पकाउछन लोक ताले आम से बहुत बड़ा अचिवमेंट तो मोहरे चालीची बाट तू रही गले डरे आखि जा उड़ी जा सपन शुणिबु कहार शुणिनु निज हाय हाय तू जदि पंडाबू रेकर्डिंग चलता तो आगे आगे सर सर बंद ही नहीं तो नहीं नहीं सर बंद है नहीं चलती सर ओहो ऑल राइट सो पर्टिकुलरली म्यूजिक डायरेक्टर आउ जे बीजीएम देचंदी से दियणकर ओवरऑल कन्वर्सेशन थिला कि से केमिति ओवरऑल स्टार्टिंग रु एंड जाए सब प्रकार इमोशन को यूज करके ट्राई करचंदी मूवी रे पुट करिया पई एंड अकॉर्डिंग टू देम मूवी रे सब प्रकार रो इमोशंस अछि एंड दैट इज ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट म्यूजिकल मूवीज मुझे कह बुझे कहीं ना जथरे ए टाइप म्यूजिक था ना आप मूवी ठार बेसी म्यूजिक को मन रखता फॉर एग्जांपल जग्गा जासूस मो ऑलवेज वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिकल मूवी कहीपर आई होप कि मु गर्व रे कहीपर कि ओडिया रे एमती गोटे म्यूजिक मूवी अच्छी जोटार म्यूजिक बहुत ही रिच बहुत ही प्योर आ बहुत ही माइंड ब्लोइंग आई हैव नो वर्ड्स सो आई होप वीडियो आपको भल लगी रिएक्शन में मोर तो किसी एक्सप्रेशन स्पेशल न था बस शुणु ही था ऑलराइट टाटा बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।